April tartar alongo macok, ay. Ayo coba kotor colik, ay. Tisal सरकार देव रेप फेमिली संगो April tartar गिरफ्तार मखाई, ay. Diki April tartar जेलो macok, ay. Diki April tartar फांसी ऑर्डर मारी, ay. Ayo के मंगिया पिया खुशी यार. अरे मंगिया पिया खुशी यार. अरे मंगिया पिया हाय हाय. अरे मंगे पीएस थ्रू थ्रू अरे मंगे पीएस हाई हाई अरे मंगे पीएस हाई हाई अरे मंगे पीएस हाई हाई सालमारी पीएस डिसेम्बर 2019 बिसिनि सालो बुकुक बासना देबबर्मानो वानजि जिल्ला खरखनै रमफ्रेनानि बागै साइटखा ती बासना देबबर्मा Jadi kokmani bagai ini noking produk mereka, mani bagai bono rompre malia. Asal sini o rompre na finai, wanji celak kenai. Biki depnat by bika sorkat, tini karja, tini tawak sugdoroti brok no polis rutugi romai mayaku amani bagai, hai no hai mongia. Thanawo, amcani borok. Dia boleh sendiri nih aja. Oh wajib kalau menyolong nanti kan dorong naik. Kalau mana naik? Basana Debbarma orang penerjemah tata tigaftar makai.
ডিসেম্বর 2019 সেই কনফ্লিক্ট ভাঙলে নাই yang sini mantus tang khajina bagai ang mongne ya jakumure antim 2019 পূর্ব চাকমাঘাট গ্রামের বাসিন্দা দুইজন গ্রামবাসী বিকি দেবনাথ এবং বিভাস সরকার নামে ওনাকে বলৎকার করতে প্রচেষ্টা করে এবং সেই অপচেষ্টা সঠিকভাবে যদিও সাকসেস হয়নি, তথাপি এই প্রচেষ্টা অপচেষ্টার যে তার প্রতি যে শারীরিক যে আক্রমণের অপচেষ্টা করতে থাকে, এমত অবস্থায় উনি রেজিস্টার এস এ ডিফেন্স কাউন্টার ডিফেন্স হিসেবে রেজিস্টার করণে এবং তার চিৎকার করণে বাড়ির যে লোকজন এসে উপস্থিত হওয়ার পরে ওই অভিযুক্ত বা রেপিস্ট পার্সন ওখান থেকে পলায়ন করতে এরপর যখন নেক্সট দিন 31/12/2019 ইংরাজিতে ওরা ভিকটিম পার্সন এই থানাতে অভিযোগ করার জন্য ওরা উপস্থিত হয়। সেই অবস্থাতে থানার একজন কর্তৃপক্ষ এসআই ধীরেন্দ্র দেববর্মা নামে প্রথম যে অভিযুক্তা এলিগেশন রিজেক্ট করতে এবং রিজেক্টের পরিবর্তে 2 লক্ষ টাকার বিনিময়ে তার যে রেপের যে শারীরিক যে তার অত্যাচার শোষণের সেক্সুয়াল যে ভায়োলেন্স এটার বিরুদ্ধে উজ্জ্বল করার জন্য সাজেশন করে এবং তার সাথে সাথে প্রস্টিটিউট যে বেশ্যাবৃত্তি করার জন্য সাজেশন করে। তো এই তার অপকর্ম পুলিশের যে সরকারি একজন গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট তাদের যে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তে তারা যেখানে একটা বায়াসনেস আসামির সাবুতি হয়েছে যেভাবে মানে অপপ্রচেষ্টা এবং প্ররোচনা আছে মূলক উজ্জ্বল করার জন্য তার বিরুদ্ধে আমরা ধিক্কার নিন্দা জানাতে এসেছি এখানে। তার সাথে সাথে আমরা এই যে 15-16 দিন যাবৎ এখনও গ্রেপ্তারের কোনো আসামির কোনো গ্রেপ্তারের কোনো হদিশ নেই, কিন্তু তার পরিবর্তে বিগত 4-5 দিন আগে আসামি ভিকটিমের চারিপাশে বাড়ির গ্রামের চারিপাশে পারিপার্শ্বে ঘোরাফেরা করছে এবং হুমকি দিচ্ছে অতি সত্বর এলিগেশন উইথড্রল করার জন্য, না হলে জীবনের একটা ব্যাঘাত করতে পারে এরকম হুমকি দিচ্ছে। তাই আমরা এটাই পুলিশের যে তার ক্ষমতায় আন্ডারে অতি সত্বর গ্রেপ্তার করে পানিশমেন্টের বদলে এখনও আমাদের রাজ্যের গণতান্ত্রিক একটা আমাদের যে ভারতবর্ষ আমরা এখানে নিয়ে বিচার সোশ্যাল জাস্টিস সমস্ত রকমের অধিকার আমাদের যে মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এমত অবস্থায় আমরা এই যে মানে ইনজাস্টিস হচ্ছে, this is the we are actually has been continually suffering from injustice. That's why now we are together under the supervisions of the democratic rule. All the sections of people in the name of Subrai Swalwng societies as well as civil societies unitedly gather or come before the police station for the deputation for the purpose of immediate arrest to the culprit persons and appropriate punishment is necessary, as well as whoever is involved under sections 166A and B under of the Indian Penal Code by the means of disturbance of the provision of law by any government service, especially known as the police officers. They shall be, he or she shall be punished according to procedure established by law. This is our demand. Until unless our demand, our deputation, our prayer will not be actually getting success, till that our agitation will be continued. This is our commitment. Thank you. hasalot kayak kalagin baik rong leman जों तो सियर नहीं कारण और कोनो वांसा तीव्रसा इशू से नहीं जोंका आईनी बरो
आइनि बरफ एज पर प्रोभिजन ल जों सामखाय दङ इनभेस्टिगेशन चलि दङ पयला जे दिनाव केस रेजिस्टारिं एसिन आइफ्रु पजत रेट खायगा जों केस रेजिस्टारिं मा परबो जों सो मेनि टाइम जों रेट खायगा आसामी रमना बागै फाइथाना मध्य मध्य किन्तु जों ताव सोर्स थेपाजा बरफ थेपागै दंखा बनो रमनानि बागै बुजिका कारण केस जेतु उंनि थांखा बिनिबो एफएनए मेपि अबनो जों कोनो दिनाव जुदि एविडेंस जुदि फाइबरन बिरुद्ध स्ट्रंग जों याके एविडेंस मेन केसनि केस बा जेकुनो बरफ केस रैमानो गत्रा बंगै दङबा रोखा किन्तु जों एफएनए मेपि जेतु जों एरेस्ट खायनाय जुदि जों केसो जुदि तेबो साखि दंखाय जों जुदि जोंबो इनभेस्टिगेशन साखि रुतै दङ काम साखि साब साब नुखा साब तामुखा किन्तु जों एरेस्ट खायनाय अब जों तिनि डेपुटेशन याफोर जों खायो ताव तो जों चिनि डिउटी से अब पुलिसनि डिउटी तामबा क्राइम तो नायनो क्राइम ओंखाय क्राइम नो बाहायके प्रिवेंट खायनाय अब जों चेष्टा खायो ताव निजे नुवा आमने तरो बायबारा सुबि नाय दंमानि दा पुलिस पार्ट होगिन गुरि नेमानाव ताव नुखौ बरफ तो बिसिं अ गानाय गिनि दङ बिसि हाजार खानिया बरफ थेपाबि अबनि बागै बरफ जों थेपागै दङ आमनि सुनि बिसिं जुदि साइमानखाय आनि नाम्बार जतनि आबो दङ जे जागा नो जागा फुं फेरि आ लगलो एरेस्ट खायनाय जो डेली रेट खाय दङ फुङा आइचो बासाय पद्धति तिनि फुं पद्धति हरजा मिया फुं बर हरजा थानाय 30/12/2019 बिसिआव जोंनि बुहुक बासना देब्रमा बंनि पारापुत्र बिसि बाय रमफ्रे जागमानि बिकि देबनाथ ताई बिबा सरकार बाय ओमफ्राय आबनतै थानाव अलरेडि एफआईआर जाक बरक केस रेजिस्टार खा पुलिस ब যথাসম্ভব চেষ্টা খাই দङ माइबन दिन 10 दिन खा ताखन मायको हाइबन पुलिस नि आज प्रसेस तानो जों तैबो आगुगै तालाथारि जे माने आसामी रम्बई पानि सुनांगौ नि जों একটা डेमोक्रेसि रुल बरकले नरम ताम कग्रि हरका बरक साका जों চেষ্টা খাই दङ इमिडिएटली जे कोनो समय जों बन रमनाय इमिडिएटली आबोनि दिनि आसनो आसा जुटाको एगाय सिनि तिनि मजे একটা पाब्लिक नि जेता सिनि एक्सा एक्सप्रेशन ओपिनियन जे तिनि डेमोक्रेटिक रूल जे बिनि एक मेकानिजम बाय जों तिनि अराव जरुं लायै जतबायना अर तिनि जों कुलुम कुथुम खलाय जे একটা प्रकाश खायगासिनि आत्म प्रकाश खायगा आबो जों आनटिल अनलेस जों सै विक्टिम बा तिनि सै श्रीमती बासना देबबर्मानि जे बिचार मान्य साक बा तिनि जे आसामी बा तिनि जे काल्प्रिट पर्सन रमजोय बिचार माया साकसिन म मुनथाकिया इंकाय जों जे सुबली सोसाइटी ताई सुब्राय स्वलंग सोसाइटी नि जे म याप्रि सामु मसुर अरो सिमिया जों आबे माने आनटिल अनलेस जों जतखन पन्दसिनि बरनि विभिन्न जायगा बिनि क्राइमिंग बलात्कारंग अधिकार मायां दङ जों आबरंनि बागै लराय खेथानाय जाते आनटिल अन माया साक आबरं सिन একটা कमिटमेन्ट संकल्प बुखावना हाजाक रेप खैजानानि बिसिंते जे बुखु कोनि बिसिंते दबो न गगो थ्रेट रिजाक होनो थानो न खाय आबन बागैनो जों तिनि डेपुटेशन मा फाइका कुबु जाबो आबो ताक्सुग्रा त कुबुइनो माने तागो जेता आसामी नगहनि खानावो पुलिस नि कखाबो जों ब नगफानो जों सिनिया मासु बानाय जों सोर्स लागि दं ओंगाय जों आबनो सिनि देब बुखावो खादुमानि जे 10 दिन थाका आसामी दाखनो ब नग फायो नग तंग बा आरो हते कोन जा खारि थांगो ताइ थ्रेटि दं ओंगाय आबरक न सঠিক भाबे बिचार मानांथुं जोंनो पुलिस समयरिखा जों आबन नासिंनाय आबो हायता गं बुसकांनो बागै जों रेडि दं प्रिपेयार बाय थायो मुसुक बाय आबो हाय आनिदा आनि बुंगै प्रभात देबरमा जे खरकसा बुखुनो जे एफआईआर थायो Cina Tripura Rajawa besuzurti satu pitok hajaka cinti para sabang soro tini cini tong thai hawas yang hakurui nokurui hukurui te borok bai rompre sopre hajago bunyi besarok bai satu pitok hajago tini tong kesep kai jeng masa yang mana ya tai obi singgono bunyi do parok hayai jeng no brum hayai rep khlayo ba koi kostori wo jeng bom hai kai tong nani belai-belai kan oseng duku kosto nang itu.